Es ist para chemical properties of nitric acid. Chemical properties of nitric acid. اتھ منٛز کوٚر اَسہِ راتھ اکھ پراپرٹی ایسڈک کریکٹر کوٚرنا گوٚو کیونکہ نائٹرک ایسڈ ناو ہے ایسڈ نا اس کے نام کے ساتھ ایسڈ جڑا ہوا ہے نائٹرک ایسڈ. جب اس کے نام کے ساتھ ایسڈ ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کمپاؤنڈ میں ایسڈک پراپرٹیز ہوں گی, ایسڈک کریکٹر یہ دکھائے گا. جتنے بھی ایسڈ ہیں ان سب میں ایسڈک کریکٹر ہے اور اس میں بھی ہے. تو یہ جو ایسڈک کریکٹر ہے اٹ از سر جی یمس گو کوئی آج کلاس مس یمس کو فون میں نفر گھر آپ کا فون نمبر میرے پاس نہیں تھا نا. میں نے آج صاحب کو فون کیا, اس کا سوئچ آف تھا. منظور کو فون کیا, اس نے فون اٹھایا نہیں. پھر میں نے بشیر صاحب ہے نا وہاں پڑوس میں جو رہتا ہے, میں نے اس کو 6:45 فون کیا, وہ آپ کے گھر آیا آج صاحب کے گھر. آپ میرا نمبر لکھیے بٹ میں نے آدمی بھیجا وہاں. آپ اپنا نمبر دو نا, آپ اپنا نمبر چلو آپ میرا نمبر نوٹ کر کے 7006 790 609 اور بھی نوٹ کر لو جس کو کام آ جائے گا کوئی بھی نوٹ کر سکتا ہے. یہ میرا نمبر ہے نا, آپ مس کال کیجیے. اس وقت نہیں جائے گا, بعد میں کرنا. مجھے پتا میں سوز شیش تو اگر آمت آ سہ گئی دویم کت مگر میں نے اسے بتا دیا. اس کی بیٹی یہاں پڑھتی نا 11th میں. ہاں یہ سوئچ آف ہوا. تو میں کیا کہہ رہا تھا کہ نائٹرک ایسڈ جو ہے, نائٹرک ایسڈ اٹ شوز ایسڈک کریکٹر, ایسڈک پراپرٹیز. تو ایسڈک پراپرٹیز میں ایکچولی 4-5 پراپرٹیز آتی ہیں. ایک پراپرٹی ہے وہ آپ سے بھی جانتے ہیں, دیٹ از لٹمس ٹیسٹ, ایکشن آن لٹمس پیپر ہے نا. تو ایسڈ جو ہوتا ہے ہر ایک ایسڈ بلو لٹمس کو چینج کرتا ہے انٹو ریڈ لٹمس. تو اسٹرانگ ایسڈ ہے یہ نائٹرک ایسڈ, سلفورک ایسڈ, HCl, یہ سب اسٹرانگ ایسڈز ہیں. اس لیے سارے کے سارے کیا کرتے ہیں, بلو لٹمس کو چینج کرتے ہیں انٹو ریڈ. اس لیے یہ پراپرٹی کوئی لکھنے کی پراپرٹی نہیں ہے. اس لیے ہم وہ 4 مین پراپرٹیز جو ہیں دیٹ از ریئیکشن آف ایسڈس وتھ میٹل آکسائڈس. نمبر 2 ریئیکشن آف ایسڈس وتھ میٹل ہائیڈروکسائڈس. نمبر 3 ریئیکشن آف ایسڈس وتھ کاربونیٹس. اینڈ نمبر 4 ریئیکشن آف ایسڈس وتھ. جتنے بھی ایسڈ ہیں وہ سب ان 4 چیزوں سے ریئیکٹ کر کے سالٹ بنا رہے ہیں. کیا بنا رہے ہیں؟ تو نائٹرک ایسڈ جو ہے یہ ایک ہی طرح کا سالٹ بناتا ہے, نائٹریٹس. کیا بناتا ہے؟ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو نائٹرک ایسڈ ہے اٹ آلویز فارمز 1 سیریز آف سالٹ. اس کے برعکس سلفورک ایسڈ 2 طرح کے سالٹ بناتا ہے, سلفیٹس اینڈ بائی سلفیٹ. سلفیٹس اینڈ خیر یہ پراپرٹی ہم نے کل ڈسکس کی ہیں, آج ان کو پھر سے ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم ریپیٹ کریں گے تو پھر آج کا پیریڈ اسی میں چلا جائے گا. تو اس کے بعد ہم نے اس کی دوسری پراپرٹی لکھی دیٹ از آکسیڈائزنگ کریکٹر. کیا آکسیڈائزنگ کریکٹر, یا آپ لکھ سکتے ہیں آکسیڈائزنگ نیچر. آکسیڈائزنگ یہ بھی بہت ہی امپورٹنٹ پراپرٹی ہے آپ کے لیے. نائٹرک ایسڈ کے لیے یہ امپورٹنٹ پراپرٹی ہو یا نہ ہو, مگر آپ لوگوں کے لیے کیا ہے, امپورٹنٹ پراپرٹی ہے. کیونکہ جب ہم آکسیڈائزنگ کریکٹر آف نائٹرک ایسڈ پڑھیں گے تو نائٹرک ایسڈ کی آکسیڈائزنگ پراپرٹیز پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اور بھی بہت سارے کمپاؤنڈز کی آکسیڈائزنگ پراپرٹیز سیکھنا, یاد رکھنا آسان ہوگا. کم سے کم میں بتا دوں ہمارے پاس کچھ کمپاؤنڈ ہیں جو آپ آگے جا کے پڑھیں گے. ایک کمپاؤنڈ ہے اوزون, یہ بھی پڑھنا ہے. اوزون ایک کمپاؤنڈ ہے اور ایگزام میں پوچھا جاتا ہے اوزون کے بارے میں, ٹھیک ہے نا. اوزون ایک کمپاؤنڈ ہے. اسی طرح سے ہمارے پاس ایک اور کمپاؤنڈ ہے, وہ ہے پوٹیشیم پر میگنیٹ KMnO4. پوٹیشیم یہ ڈی بلاک میں آتا ہے, کس میں, اور وہیں پر ایک اور کمپاؤنڈ ہے دیٹ از K2Cr2O7 پوٹیشیم ڈائی کرومیٹ. ان دو میں سے بھی ایک کمپاؤنڈ اکثر بیشتر ایگزام میں پوچھا جاتا ہے, بڑے امپورٹنٹ کمپاؤنڈ ہے. نائٹرک ایسڈ کی آکسیڈائزنگ پراپرٹیز پڑھنے سے ہمیں
ओजोन की ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज भी याद रखना आसान होंगी, पोटेशियम परमैंगनेट की ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज याद रखना आसान होंगी, पोटेशियम डाइक्रोमेट की ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज याद रखना आप समझ रहे हैं। इन एक क्वेश्चन की ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज क्लियर करने से हमें 4 जगहों पे आसाइश होगी, और वो भी उतनी 4-3, बाकी 3 जो है उतना नाइट्रिक एसिड इंपॉर्टेंट नहीं है। नाइट्रिक एसिड ज्यादातर एग्जाम में पूछा नहीं जाता है जितना ओजोन, पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट के बारे में पूछा जाता है। तो इसी एतबार से मैं कह रहा हूं, अगर हम नाइट्रिक एसिड की ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज थोड़ा याद रखेंगे फिर वहां पर भी हमें आसाइश होगी, ठीक है ना। तो नाइट्रिक एसिड के बारे में मैंने कल आपको बता दिया था इंट्रोडक्शन में कि नाइट्रिक एसिड चाहे कंसंट्रेटेड हो या डाइल्यूट, दोनों सूरतों में ये एक्ट करता है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इट एक्ट्स, नोट करके रखो, इट एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट both in concentrated as well as in dilute form। दोनों सूरतों में ये क्या करता है, ये एक्ट करता है एज एन ऑक्सीडाइजिंग। क्यों? इसके रीजन, इसके पीछे जो रीजन है, बिकॉज, साथ ही लिखिए, बिकॉज इट प्रोड्यूसेस nascent oxygen in both cases। दोनों सूरतों में चाहे ये कंसंट्रेटेड हो चाहे डाइल्यूट हो, दोनों सूरतों में क्या करता है, नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। नेसेंट ऑक्सीजन क्या होता है, पहले मैं लिखूंगा यहां पर, नाइट्रिक एसिड HNO3 अगर ये कंसंट्रेटेड है, अगर ये क्या है, इफ नाइट्रिक एसिड यूज्ड इज concentrated nitric acid, what happens, it decomposes to form nitrogen dioxide NO2 plus water H2O plus oxygen atom, atomic oxygen ये क्या प्रोड्यूस करता है, इसी एटॉमिक ऑक्सीजन को हम नेसेंट ऑक्सीजन कहते हैं। एटॉमिक ऑक्सीजन को हम क्या कहते हैं, ठीक है ना। मैंने आपको कल बता दिया कि एटम्स जो होते हैं अनस्टेबल होते हैं, नोबल गैस के अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट्स के एटम हैं वो क्या हैं, अनस्टेबल हैं। इसलिए वो क्या करते हैं, वो कभी भी अकेले एग्जिस्ट नहीं करते हैं, दे डू नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, दे ऑलवेज एग्जिस्ट इन कंबाइंड स्टेट। नोबल गैसेस के अलावा जितने भी एलिमेंट हैं उनके एटम क्या होते हैं, क्यों, क्योंकि वो अनस्टेबल है, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। अब अगर कहीं पे कोई एटम बन गया, कोई एटम, वो तो रह नहीं सकेगा, उसको क्या करना है, रहने के लिए उसको जरूरी किसी न किसी के साथ जुड़ना है स्टेबल बनने के लिए। इसीलिए यहाँ पर जो ये ऑक्सीजन एटम बन गया ना, ये ऑक्सीजन एटम अकेले रहता नहीं है, जो ही ये बन गया, जो चीज उसको सामने मिलेगी उसके साथ ये कंबाइन करता है। आप समझ गए, ये कैसा बुथ अमस मिलान तथ से रिएक्शन पचु दुईम कथ बोल, यदि ऑक्सीजन कुछ चीज से रिएक्शन करे, जब ऑक्सीजन किसी चीज के साथ जुड़ जाता है, दैट मींस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टेक्स, है ना, जब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाती है इट मींस ऑक्सीडेशन हैज टेकन प्लेस, है ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मींस। इसीलिए नाइट्रिक एसिड क्या करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करता है। क्यों? क्योंकि नाइट्रिक एसिड नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, जो नेसेंट ऑक्सीजन किसी भी दूसरे सब्सटेंस के साथ जो अवेलेबल उसको होगा उसके साथ रिएक्शन करके ऑक्सीजन का एडिशन कंपाउंड बनाता है, ठीक है ना। तो नाइट्रिक एसिड जब कंसंट्रेटेड फॉर्म में होता है, इस वक्त ये नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। आप चाहो तो इस रिएक्शन को बैलेंस कर लो, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन हैं, यहाँ 2 है ना, यहाँ 1 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ नाइट्रोजन 2 बन गए, यहाँ पर 1 ही है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर ऑक्सीजन अब कितने आ गए, 6, यहाँ कितने, 4, 5 और 6, ठीक है ना। ये हो गया कौन सा, कंसंट्रेशन। अब अगर हम डाइल्यूट लेंगे HNO3, कौन सा, डाइल्यूट, ये भी क्या होता है, डाइल्यूट एसिड भी डिसोसिएट होता है। ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं बल्कि नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। ये क्या बनाता है, फर्क इतनी है, डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड में फर्क बस इतनी है, किस चीज की, प्रोडक्ट की। यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनता है, NO, यहाँ पर बनता है
اور اس کے علاوہ یہاں پر بنتا ہے واٹر اور یہاں پہ بھی بنتا ہے نیسنٹ آکسیجن. ٹھیک ہے نا, دونوں آکسیڈائزنگ ایجنٹس ہیں بیکاز آف دس نیسنٹ آکسیجن, بیکاز آف. ٹھیک ہے نا. اب فرق کیا ہے, آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ نے ڈائلیوٹ استعمال کیا ہے یا کنسنٹریٹ؟ ایک تو یہ ہوگا کہ آپ نے استعمال کیا ہے, اگر لیبارٹری میں آپ کریں گے تو وہاں پر آپ کو پتہ چل جائے گا. کس چیز سے وہاں پتہ چلے گا جب آپ ری ایکشن کرائیں گے. یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کنسنٹریٹڈ یوز کریں گے یا ڈائلیوٹ کریں گے. اب اگر ایسے آپ نے ری ایکشن دیکھ کے بتانا ہوگا کہ کون سا کنسنٹریٹڈ استعمال ہوا یا ڈائلیوٹ استعمال ہوا ہے, تو اس کو آپ ڈسٹنگوش کریں گے بائی دا پروڈکٹ. ڈائلیوٹ میں NO بنتا ہے, کنسنٹریٹڈ میں NO2. اس کو بھی بیلنس کیجیے. ہائیڈروجن 1 یہاں پر 2, اس کا مطلب ہے یہاں پر 2 ٹائمز آئے گا. نائٹروجن 2 یہاں پر 1 ہے, 2 سے ملٹیپلائی کر لو. آکسیجن یہاں پر 6 ہیں, یہاں پر کتنے ہیں, 2 یہاں پر, 3 یہاں پر. اب کتنے پینڈنگ ہیں, 3. تو یہاں پر آپ لکھ سکتے ہیں 3 ٹائمز آکسیجن. ہو گیا نا بیلنس. اچھا, تو اس چیز سے آپ کو کیا پتا چلا کہ نائٹرک ایسڈ جو ہے اٹ ایکٹس ایز این آکسیڈائزنگ ایجنٹ بیکاز اٹ پروڈیوسز نیسنٹ آکسیجن ان بوتھ کنسنٹریٹڈ ایز ویل ایز ان ڈائلیوٹ فارم. ٹھیک ہے نا. پھر میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ کن چیزوں کو یہ آکسیڈائز کر رہے ہیں, کون سی چیز وہ ہیں جنہیں آکسیڈیشن ہو رہی ہے بیکاز آف نائٹرک ایسڈ. اس میں نے آپ کو بتایا تھا نان میٹلز اینڈ کمپاؤنڈز. تو پہلے میں یہاں پہ لکھوں گا آکسیڈیشن آف نان میٹلز, آکسیڈیشن آف نان میٹلز, اور ساتھ میں لکھو میٹلائڈ. آکسیڈیشن آف نان میٹلز اینڈ میٹلائڈز. ٹھیک ہے نا, آکسیڈیشن آف نان میٹلز اینڈ میٹلائڈز. تو نان میٹل کون سے, یاد نام رکھنا ہے آپ کو تاکہ پھر آسان ہو جائے. کاربن, سلفر, فاسفورس, آیوڈین. کاربن, سلفر, فاسفورس. کاربن کا سمبل ہم C لکھتے ہیں, یہ آپ جانتے ہیں. سلفر کا لکھتے ہیں S8. In nature, sulfur exists as S8 molecule. آپ کو معلوم ہے نا, اگر نہ ہے تو یاد رکھ لینا. In nature, sulfur exists as, جس طرح آکسیجن ایکٹ کرتا ہے نیچر میں as O2, نائٹروجن ایگزسٹ کرتا ہے ایز N2, ہائیڈروجن ایگزسٹ کرتا ہے ایز H2, ہے نا. اسی طرح سے سلفر ایگزسٹ کرتا ہے ان نیچر, سمبل اس کا S ہے, مگر ان نیچر سلفر ایگزسٹ کرتا ہے ایز S8 مالیکیول. اسی طرح سے فاسفورس ایگزسٹ کرتا ہے ایز P4. آیوڈین ایکٹ کرتا ہے ایگزسٹ کرتا ہے ایز I2. ایز ہم گئی کم نان میٹلز یمن نائٹرک ایسڈ آکسیڈیشن کران. بیچو ام علاوہ دون میٹلائڈن تہ کران آکسیڈیشن. اخ میٹلائڈ چھ دیٹ از آرسینک, بیاکھ چھ دیٹ از اینٹیمنی. ٹھیک ہے نا, آرسینک اینڈ اینٹیمنی, ان کو بھی یہ آکسیڈائز کر رہا ہے. تو یہاں پر آپ کو ایک پوائنٹ نوٹ کرنا ہے. ون تھنگ یو ہیو ٹو ریمبر, وہ یہ ہے کہ یہ جو نان میٹلز اور میٹلائڈس ہیں ان کی آکسیڈیشن کے لیے صرف کنسنٹریٹڈ نائٹرک ایسڈ استعمال ہوتا ہے, ڈائلیوٹ. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر آپ کیا لیں گے, اونلی کنسنٹریٹڈ نائٹرک ایسڈ is used for their oxidation. ٹھیک ہے نا, only concentrated nitric acid is used for their. اب دیکھ لو ریئیکشن. پہلے میں لکھوں گا اب سمجھ گئے, جب ہم نے کنسنٹریٹ لکھا نا دیٹ مینس پہلی والی ریئیکشن ہوگی, دویم گژھِ نا. تو اب لکھو آکسیڈیشن آف کاربن, آکسیڈیشن آف, یہ آسان ریئیکشن ہے, ویری ایزی ٹو ریمبر, دے آر ویری ایزی ٹو ریمبر. بہت آسان ہے یہ, مشکل چھُ نا. تھوڑا چھُ تۄہہِ اکھ رِسان یہ پوٚر نا, یور گٔژھِتھ گرِ دِنۍ بیٚیہِ نظر پتہٕ لیکھُن رفس پٮ۪ٹھ. مےٚ ووٚن تۄہہِ اوترٕ تہِ ریئیکشن یِم چھِنہ آسان
जहाँ तक रिएक्शंस का ताल्लुक है, जब तक आप इनको याद करने के बाद लिखोगे नहीं, तब तक लिखना नहीं आएंगे। ये लिखना आसान है, मगर तभी आप लिख सकते हैं जब आप इन्हें प्रैक्टिस करोगे लिखने की। अदरवाइज आप ज़बानी याद करोगे तो गलती होगी ही जाएगी। तेल शुद्ध लिखा इंसान। तो क्या लिखा मैंने? ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन। ये सवाल तुम सोचो कार्बन से ऑक्सीडेशन कैसे? कार्बन कैसे ऑक्सीजन ऐड आ क्या बन? कार्बन डाइऑक्साइड बन ना। वो ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड, बस ये समझ लीजिए। ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन टू लिखियो रिएक्शन गोड से लिखें ये रिएक्शन कि एसिड का इस्तेमाल गोड के लिखें ट्वाइस HNO3 बह बोड़ बचत थोड़ा बह थोड़ा ब्या रिएक्शन तवे ट्वाइस वो पे बैलेंस कर ट्वाइस HNO3 gives twice NO2 plus H2O plus O। ठीक है गोबरा? ये सुना पिछले लिए अद बनियाना नेसेंट ऑक्सीजन एस युत अत्राव योर कार्बन नेसेंट ऑक्सीजन मन बे सोख ए मन बे आराम सान क्योंकि तो रिएक्ट है ना, as soon as it is formed it will attack कार्बन। तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन it will form कार्बन डाइऑक्साइड। ए बनाए ना, क्योंकि प्रथ कह इक्वेशन बैलेंस करें पिटिन बैलेंस करती बनिम करो ना बैलेंस। यहाँ पर एक ऑक्सीजन है, यहाँ पर कितने हैं? तो यहाँ पर आएगा क्या? ट्वाइस ऑक्सीजन। ठीक है ना? कार्बन प्लस ट्वाइस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन। मुझ कर ये कर रिएक्शन दोन स्टेपन में। हमने क्या किया है? ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड, मगर रिएक्शन हमने दो स्टेप्स में लिखी, एक पहला स्टेप फिर एक दूसरा स्टेप। ठीक है ना? अब हमें इस रिएक्शन को ऐड करना है। आपको मालूम है इसको हम कहते हैं पार्शियल इक्वेशन मेथड। इक्वेशन बैलेंस करने का तरीका पार्शियल। जब हम एक इक्वेशन को, एक रिएक्शन को ब्रेक करते हैं दो हिस्सों में, फिर उनको हम पार्शियल इक्वेशंस कहते हैं। उनको अलग बैलेंस करना होता है। बैलेंस करने के बाद उन्हें ऐड करना होता है। 11th क्लास में आपने सीखा ये बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। ठीक है ना? तो अब मैंने क्या किया, ये दोनों स्टेप्स मैंने अलग अलग बैलेंस कर दिए। अब मुझे ऐड करना है ये दोनों स्टेप्स। मुझे क्या करना है पता छोड़ वैसा है? आप जानते नहीं, आता नहीं बैलेंस करना इस तरह से। अब जब हमें ये दो स्टेप्स ऐड करने हो तो इसमें हमें क्या करना पड़ता है? जो कॉमन स्पेशीज होती हैं ऑन द रिएक्टेंट साइड एंड, मेरी तरफ देखो, जो कॉमन स्पेशी होती हैं ऑन द रिएक्टेंट साइड एंड, उनको कैंसिल करना पड़ता है। इनको क्या करना है? अब कॉमन क्या है? ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, बाकी कोई कॉमन नहीं है। तो रिएक्टेंट साइड गो ना ये, प्रोडक्ट साइड गो ना ये, योर किन ऑक्सीजन नेसेंट ऑक्सीजन, योर किन नेसेंट हम कैंसल, मगर योर किन यत नसन ना तो सारे फील तरह योर किन योर मा हेको अकिस कैंसल कर दोन कैंसल तेल नम तम इसलिए नम बनाने खतर यथ सरसी इक्वेशन दय सत मल्टीप्लाई कर। हेको खाली ऑक्सीजन यो दय सत मल्टीप्लाई कर, अगर खाली ऑक्सीजन करो दय सत मल्टीप्लाई तेल रोज ये इक्वेशन बैलेंस। इक्वेशन किस बैलेंस पे गई फर्क पे, इसलिए हमें क्या करना है? इस सारी इक्वेशन को दो से, जब से मैंने यहाँ पे किया है ये 2 यह मल्टीप्लाई, ये 2 टाइम्स HNO3, अब ये 4 टाइम्स है। ये 2 टाइम्स NO2, अब क्या है ये? क्यों? इस 2 से अब ये कितने ऑक्सीजन है? तो ये ऑक्सीजन और ये 2 ऑक्सीजन, अब ये कैंसिल हो गई रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड की। अब ऐड कर लो तो ये क्या बनेगा? पहले कार्बन लिखो, कार्बन कितने हैं? एक कार्बन प्लस 4 टाइम्स HNO3 gives 4 times NO2 plus 2 times carbon dioxide, sorry 1 time carbon dioxide plus 2 times H2O। ठीक है ना? दिस इज द फाइनल इक्वेशन। ठीक है ना? अब देख लो, नाइट्रिक एसिड के साथ आपने क्या मिलाया है? कार्बन। तो कार्बन किस में चेंज हुआ है? कार्बन डाइऑक्साइड में। तो इसका मतलब है इसकी ऑक्सीडेशन हो गई है। मुझे तो सवाल याद था वो, अच्छा सवाल था। ठीक है? अच्छा, ये गई फिलहाल इमेज ऑफ इक्वेशन। ठीक है?
دویم کیا لیوکھ میں آکسیڈیشن آف سلفر آکسیڈیشن آف وہ سوری سہل آکسیڈیشن آف سلفر آکسیڈیشن آف ات لکھو سلفر از آکسیڈائزڈ ٹو S8 لکھو S8 is oxidized to sulfuric acid. کیا S8 is oxidized to sulfuric acid. نہ دوس آسان حسابن سلفر از آکسیڈائزڈ ٹو سلفر ڈائی آکسائڈ گوس نا آسان اتھ بنان سلفر ڈائی آکسائڈ گۄڈٕ سلفر گۄڈٕ بنان مگر پتہ سُہ سلفر ڈائی آکسائڈ روزان تک فردر آکسیڈیشن گژھان بناوان سلفیورک ایسڈ فائنل پروڈکٹ کیا بنان سلفیورک ایسڈ وہ S8 is oxidized to H2SO4 ریئیکشن یتھے پٲٹھۍ لیکھنہٕ HNO3 یتھے پٲٹھۍ twice HNO3 gives twice NO2 plus H2O plus O ٹھیک چھا گورو ٹھیک ہے پتہ دویم سٹیپ S8 بہ کرو ریئیکشن 3 سٹیپن مز بریک کتن مز دویم سٹیپ S8 will react with oxygen اس آکسیجن کے ساتھ بنائے سلفر ڈائی آکسائڈ کیا بنائے S8 کیا بنائے گۄڈنیتھ فرسٹ سلفر will be oxidized to sulfur پتہ گژھِ بیٚکِس سٹیپس مز کٲم یہ سلفر ڈائی آکسائڈ یُس چھُ سلفر یہ کرِ ریئیکشن وتھ واٹر کت کرِ واٹر کرِ بیاکھ نیسنٹ آکسیجن استعمال یہ کر استعمال بیاکھ نیسنٹ نائٹرک ایسڈ چھنا ام بنونا اکھ نیسنٹ آکسیجن کونا گوڑ یتس گئی سلفر سۭتۍ گئی نیسنٹ آکسیجن سۭتۍ گئی سلفر آکسیڈیشن بنینا سلفر ڈائی آکسائڈ ات سلفر ڈائی آکسائڈ گژھِ پتہٕ فردر آکسیڈیشن بیٚکہِ نیسنٹ آکسیجن سۭتۍ بنائے سلفیورک ایسڈ بنائے H2SO4 کیا بنائے وہ کریو ریئیکشن بیلنس کرو فائنل ریئیکشن کیا لیکھن سہ گو بیلنس کرو مگر فائنل ریئیکشن حٲصِل کرنے خٲطرٕ چھُ گۄڈٕ ہم انڈیویجول سٹیپ بیلنس یہ پہ یوتس تو کرو نا گبرا کرو نا ٹھیک ہے کرو بیلنس گۄڈنیُک سٹیپ بیلنس کرتھی دویم کرو یہ کس S 8 چھنا تیل گژھن نا یہ 8 یہ 8 ٹائمز سلفر یہ نمو 8 ٹائمز سلفر آکسیجن کس بنے تیل نا نم 16 ٹائمز آکسیجن یہ نا پکو بن کن کرو یہ بیلنس سلفر 8 تو 8 برابر چھنا آکسیجن 2 تو 8 3 تو 8 4 برابر چھنا ہائڈروجن 2 تو 2 چھنا برابر وہ تریم سٹیپ آلریڈی بیلنس وہ کر دن ایڈ مگر ایڈ کرنے برو چھنا بیاکھ کٲم کریں کیا کامن کریں اس پہ ریئیکٹنٹ سائڈس پہ تو پروڈکٹ سائڈس پہ یم کامن چھ تم کرو کینسل کیا سو گبر خیر چھا کلیئر چھا کامن کیا یور کہ یت نش شرح آکسیجن یت نش شرح تھا کس گئی نم سائڈ 17 آکسیجن یہ کس اکوئی چھنا 17 سۭتۍ ما ہیکون کینسل کٔرِتھ تیل چھ یتھ ریئیکشن اسے 17 سۭتۍ ملٹیپلائی چھنا کرن کرتو 17 سۭتۍ ملٹیپلائی وچھو کیا بن یہ بن تیلے وچھو گۄڈٕ کٔرِو کینسل کام نم بنے نا 17 آکسیجن نم چھ یتھ منٛز شرح ٹھیک ہے گورو یتھ منٛز شرح یہ چھنا گئی نا 17 نم 17 تو نم 17 گئی نا کینسل گئی نا وہ دیو ملٹیپلائی نم 17 سۭتۍ یتھ اِکویشن ملٹیپلائی ٹھیک ہے بیاکھ چیز واٹر نا سلفر ڈائی آکسائڈ چھنا کامن یور کن تو یور کن تہ وچھو تو او تہ بوزن کیا یہ ونان ژٕ ون یتھے یوت ون تھے تھدِ بے بوزی یہ کس ون گو کامن چھنا وچھن کم چھ تو چھ ریئیکٹنٹ سائڈس پہ سلفر ڈائی آکسائڈ یور پروڈکٹ سائڈس پہ سلفر ڈائی آکسائڈ
واٹر تہ نا فی الحال سلفر ڈائی آکسائڈ زٕ امپارٹنٹ چیز وچھو نم زٕ کیازِ چھِ زیادٕ امپارٹنٹ کینسل کرٕنۍ ہم چھِ امپارٹنٹ امہِ موٗجوٗب کینسل کرٕنۍ کیازِ آکسیجن چھُنہ نیسنٹ آکسیجن چھُ استعمال گژھان جوٗرِنگ د رِیکشن اینڈس پٮ۪ٹھ چھُنہٕ یہِ کُنی کِنہٕ چھُ اَسہِ کٔر رِیکشن کمہِ پٮ۪ٹھ شروٗع سلفر پٮ۪ٹھ چھُنہ اینڈس پٮ۪ٹھ کیٛاہ بنیو سلفر ڈائی آکسائڈ چھا کُنہِ جایہِ ایگزسٹ گژھان تمو یہِ چھُ بنیومُت مگر چھُ استعمال تمو گوٚو تیٚلہِ گژھِ سلفر ڈائی آکسائڈ تہِ ضروٗری کینسل وۄنۍ ییٚتہِ کٔژ سلفر ڈائی آکسائڈ چھِ ییٚتہِ ما چھِ 8 تیٚلہِ چھِ یتھ اِکویشن تہِ ملٹِپلاے کِس سۭتۍ کرُن تھوٚو یاد ہاں پتہٕ چھُ واٹر تہِ اتھ منٛز اگر واٹر کینسل گوٚو ویل اینڈ گُڈ اگر گوٚو نہٕ تیٚلہِ ہیٚکہِ واٹر ٲسِتھ سولوٗشنس منٛز موٗجوٗد ہاں اتھ ہٮ۪کو ییٖژن کٔرِتھ اگر برابردی گٔے تہِ گژھِ کینسل اگر نہٕ یِم سایڈٕ زیادٕ آسن تِم ہنا کرو بیٚکہِ سایڈس ماینس تو ترٛٲو کتھ فکرِ مگر یِم نہٕ ایگزسٹ گژھان چھِ رِیکشن مِکسچرس منٛز اینڈس پٮ۪ٹھ تِم گژھن نہٕ اِکویشنہِ منٛز روزٕنۍ أسۍ زن تھاوو سلفر ڈائی آکسائڈ اتی ہورٕ آسہِ نہٕ ایکچُؤلی پروڈکٹ منٛز سُہ تِمو تیٚلہِ چھِ سٲنۍ اِکویشن غلط اِکویشن گژھِ تِژھ آسٕنۍ یُس اَسہِ ہاے رِیکٹنٹ تہٕ پروڈکٹ ایگزیکٹلی ٹھیٖک چھا گوٚو اَسہِ چھُ سلفر رِیکٹنٹ اَسہِ چھُ نایٹرک ایسڈ رِیکٹنٹ پروڈکٹ چھُ سلفیورک ایسڈ اینڈس پٮ۪ٹھ بنان چھُنہ بنان بیٚیہِ چھُ NO2 تہِ بنان بیٚیہِ چھُ اوزوٗ یہِ نیسنٹ آکسیجن چھُنہٕ پروڈکٹ سلفر ڈائی آکسائڈ چھُنہٕ پروڈکٹ اسلیے گژھِ تِم ضروٗری کینسل گژھٕنۍ وۄنۍ چھِ یتنس 8 سلفر ڈائی آکسائڈ ییٚتہِ اوس نہٕ اکُے گوٚو 8 سۭتۍ لٔگۍ یتھ تہِ ملٹِپلاے ٹھیٖک چھا وٕچھو اتہِ گٔے بیاکھ چینج ییٚلہِ 8 سۭتۍ یتھ ملٹِپلاے لوٚگ تُہۍ چھِو ییٚتہِ سٲری سٲری چھِو ییٚتہِ نم کٔژ آکسیجن بنے نم کٔژ پٮ۪ٹھ کِنۍ 14 تہٕ 8 کٔژ گٔے 24 تیٚلہِ ما چلہِ یتھ 17 سۭتۍ ملٹِپلاے تیٚلہِ چھِ 24 سۭتۍ ملٹِپلاے تیٚلہِ کمہِ سۭتۍ دیُن ملٹِپلاے 24 سۭتۍ گوٚو تیٚلہِ گژھِ یہِ تہٕ یہِ آکسیجن کینسل یہِ بنہِ وۄنۍ یِتھ پٲٹھۍ 24 بیٚیہِ گژھِ سلفر ڈائی آکسائڈ تہٕ سلفر ڈائی آکسائڈ تہِ کینسل گژھِ نا وۄنۍ بنہِ یِتھ پٲٹھۍ تیٚلہِ S8 گۄڈٕ گوٚو لیکھُن سلفرے S8 پلس گوس 48 ٹایمز HNO3 واٹس کٔرِو حساب ییٚتہِ چھِ 8 ٹایمز واٹر ییٚتہِ چھِ 24 ٹایمز واٹر چھُنہ ییٚتہِ چھِ 24 ٹایمز واٹر ییٚتہِ کیٛاہ چھُ 8 ٹایمز تِمو گوٚو 24 وَسہِ 8 تیٚلہِ روزِ نہٕ یورٕ کِنۍ واٹر یورٕ کِنۍ روزن 16 مالِکیوٗلز 24 8 وَلہٕ روٗدۍ 16 یورٕ کِنۍ روزِ 16 ٹایمز واٹر یورٕ کِنۍ یی نہٕ واٹر کِہیٖنۍ S8 پلس 48 ٹایمز gives 8 ٹایمز گۄڈٕ گوٚو لیکھُن سلفورک ایسڈ مین پروڈکٹ سلفورک ایسڈ اتھ پیٚیہِ نہٕ فرق کینٛہہ تۄہہِ یۄس مرضی گژھِو گۄڈٕ سُہ لیکھِو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے 8 ٹائمز سلفورک ایسڈ پلس 48 ٹائمز NO2 پلس 16 ٹائمز واٹر ٹھیک چھا گوٚبرٕ یہ ٹھیک چھا کتھ چھا کلیئر گٔے نا دوٚیِم کِنۍ کُس گٔے آکسِڈیشن آف سلفر ٹو وٕچھو سلفر ٹو سلفیورک ایسڈ سلفر ٹو وٕچھو ژٕ یِم بہٕ پکہٕ ہیوٚر کُن بیٚیہِ ٹھیٖک چھا وۄنۍ بہٕ کرٕ کوٗشش نُم ریٹ ییٚتہِ نسٕے کمپلیٖٹ کرٕنۍ ییٚتہِ أکسٕے سنگل بورڈس پٮ۪ٹھ ترٛیٚیِم کیٛاہ چھِ اچھا گوٚو دوٚیِم پراپرٹی کیٛاہ چھِ آکسِڈیشن آف سلفر مۄکلیو نا ترٛیٚیِم کیٛاہ چھِ وۄنۍ فاسفورس اتھ یِیِو تُہۍ ترٛیٚیِم فاسفورس گوٚو نا P4 گوٚو نا فاسفورس ٹو فاسفورک ایسڈ یہ فاسفورس کیا بناوان فاسفورک ایسڈ P4 ٹو H3PO4 ناو تھٲیزیو یاد فاسفورک ایسڈ بیاکھ گوٚو H3PO3 سُہ گوٚو فاسفورس ایسڈ ٹھیک چھا یِم چھِ واریاہ ایسڈ اَکہِ ایلیمنٹٕکۍ واریاہ ایسڈ یتنس کُس ایسڈ فاسفورک فارمولا کیٛاہ چھس فاسفورس ٹو فاسفورک فاسفورس P4
وچھو امچ ریئیکشن اتھے پٲٹھۍ لیکھِو تُہۍ گۄڈٕ گٔے یہِ ریئیکشن twice HNO3 gives twice NO2 plus H2O plus O. ٹھیک چھا گوٚبرو ٹھیک چھا گوٚبرو پتہٕ کیٛاہ چھُ کرُن P4 گوٚو نا فاسفورس P4 کرِ ریئیکشن کتھ سۭتۍ نیسنٹ آکسیجنس سۭتۍ کتھ سۭتۍ کرِ کتھ بوٗزِو اتہِ کیٛاہ بنہِ P4 plus O اتہِ بنہِ کمپاوُنڈ P4O10 کیٛاہ بنہِ کمپاوُنڈ P4 تُہۍ چھِو ییٚتی سٲری اتہِ بنہِ کمپاوُنڈ P4O10 مگر ناو چھُ پتہ اتھ کمپاوُنڈ کیٛاہ چھُ ناو اتھ چھُ ناو فاسفورس پینٹا آکسائڈ اتھ کیٛاہ چھُ ناو P4O10 یُس چھُ اتھ کیٛاہ ناو فاسفورس تُہۍ وٕچھِو فارمُلس کُن تیٚلہِ سجا اتھ یہِ ناو اہنا گوٚبرا فارمُلس کُن ییٚلہِ وٕچھو تیٚلہِ سجا اتھ یہِ ناو یہِ چھُ کیٛاہ یہ ڈیکا آکسائڈ یہ ڈیکا آکسائڈ 10 آکسیجن وۄنۍ ناو کیٛاہ چھُس کیٛازِ اتھ چھِ دراصل وجہ یہ یُس یہِ فاسفورس پینٹا آکسائڈ چھُنہ اصلی فارمولا چھُ کمپاوُنڈس P2O5 اصلی فارمولا چھُ کمپاوُنڈس کیٛاہ P2O فاسفورس پینٹا آکسائڈ مگر یِم زٕ فاسفورس پینٹا آکسائڈٕکۍ زٕ مالیکیوٗل چھِ بیٚہوان پانہٕ ؤنۍ اِن کمبِنیشن کیٛاہ بیٚہوان چھِ یِم چھِ زٕ مالیکیوٗل رٔلِتھ بیٚہوان یہِ چھُنہٕ الگ الگ بیٚہوان یہِ پٲٹھۍ تۄہہِ پریو نا سولوٗشن منٛز تۄہہِ یاد آسہِ ایسوسیشن تہٕ ڈِسوسیشن ایبنارمل مالیکیوٗلر ماسس منٛز پوٚرمُت چھُوا نا تتہِ چھِ پران ایسٹک ایسڈ ییٚلہِ رِزالو کران چھِ تِم چھِ زٕ ایسٹک ایسڈ رلان بناوان اکُے مالیکیوٗل تتھ وَنان ڈایمر تتھ کیٛاہ وَنان بیٛاکھ گوٚو پالیمر یتھ منٛز واریاہ مالیکیوٗل رلان بناوان زیٖٹھ زیٖٹھ چین دیٹ اِز پالیمر پالیتھیٖن چھُنہ یہِ چھِ ڈایمر بناوان P2O5 فاسفورس پینٹا آکسائڈ ییٚلہِ یِم زٕ مالیکیوٗل رلان زٕ بناوان نا P4O10 بناوان نا توے چھِ لیکھان یتس کیٛاہ P4 یہ کیٛاہ یہِ چھِ ایگزسٹ گژھان ایز P4O10 مگر ناو چھُس پران فاسفورس پینٹا آکسائڈ ناو کیٛاہ پران چھُس فاسفورس بنیٛاو نا گۄڈٕ آکسائڈ بنیٛاو نا پتہٕ چھِ یہِ فاسفورس پینٹا آکسائڈ P4O10 کران ریئیکشن وتھ واٹر in presence of nascent oxygen یہ کران بیٚکِس nascent oxygen سۭتۍ ریئیکشن کُس P4O10 in presence of water بناوان ایسڈ H3PO4 کیا بناوان H3PO اتھ منٛز گژھِ کینسل آکسیجن آکسیجن تو آکسیجن گژھِ نا یہ گوٚو ٲدٕ کوٚرُکھ کینسل پتہٕ گژھِ کینسل P4O10 تہٕ P4 گژھن نہٕ یِم زٕ تہِ کینسل پتہٕ گژھِ ایڈ اتہِ روزِ P4 پلس HNO3 واٹر تہِ گژھِ اورٕ یورٕ ایڈ سبٹریکٹ یہِ پٲٹھۍ تۄہہِ یتنس منٛز کوٚروٕ ٹھیٖک چھا بہٕ کرٕ ایڈ کِنہٕ تُہۍ کٔرِو پانے یہ اکھ کٔرِو تُہۍ پانے ٹھیٖک چھا نا تھوڑا ٹایم بچت کرنہٕ خٲطرٕ اتان چھا لیکھِتھ ایڈے یوز کٔرِو تُہۍ پانے امہِ سۭتۍ گژھِو تۄہہِ تھوڑا پریکٹس تہِ اِکویشن بیلنس کرٕنۍ کیٛازِ اِکویشنن ہُنٛد یِم میتھڈ چھِنا اِکویشن تھٲیِو تُہۍ زبٲنی یاد بیلنسنگ ما تھٲیِو تُہۍ زبٲنی یاد بیلنسنگ گژھِو تۄہہِ تگٕنۍ کرٕنۍ پانے یہِ کٔرِو تُہۍ پانے بیلنس نتیجہِ نیرِ کہِ تۄہہِ پیٚیو نہٕ دٮ۪ماغس پٮ۪ٹھ ایکسٹرا لوڈ یاد تھاونُک لوڈ ییٚلہِ تۄہہِ ہیٚچھِتھ آسہِ کٲشِر بیلنس کرٕنۍ تو کر لیں گے اس لیے چھُنہٕ یاد تھاونٕچ ضروٗرت زبٲنی گوٚو فاسفورس گوٚو چینج کتھ منٛز انٹو فاسفورک ایسڈ اِتھے پٲٹھۍ چھِ امِچ بیاکھ اِکویشن کیٛاہ چھِ آیوڈیٖن چھُنہ آیوڈیٖن اٹ آکسیڈایزز آیوڈیٖن ٹو آیوڈِک ایسڈ ژوٗرِم آیوڈیٖن ٹو آیوڈِک ایسڈ آیوڈِک ایسڈ گوٚو HiO3 HI نام گوٚو یوٚکُن تھاوُن بیٛاکھ اگر تۄہہِ آسِوٕ کینٛہہ اِشوٗ پانہٕ ؤنۍ ڈِسکس کرُن وہ بعد میں کر لیجیے ٹھیک ہے نا اس وقت ٹائم لمیٹڈ ہے سر تُہنٛدِس نِوِکِنۍ ویٹ کران دروازس پہ تو اس لیے ہمارے پاس جو ٹائم ہے وی شوڈ یوٹیلائز اٹ I2 ٹو آیوڈک ایسڈ اِکویشن سہل میں لیکھنی لکھو ٹوائس HNO3 پلس gives twice NO2 plus H2O plus O تو مطلب گۄڈنیُک سٹیپ چھُ تۄہہِ پرٛٮ۪تھ جایہِ سیم
چھُنا ہر جگہ سیم ہے پتہٕ چھِ آیوڈیٖنَس کیٛاہ گژھان چھِ کٲم آیوڈیٖن کرِ رِیَکشن وِتھ نیسنٹ آکسیجن یہ چھُ بناوان I2O5 کیا بناوان I2O آیوڈیٖن پینٹا آکسائڈ آیوڈیٖن I2O پتہٕ چھِ I2O5 کران رِیَکشن ود واٹر in presence of nascent oxygen بناوان HiO3 کیا بناوان iodic acid HiO3 کیا گو بنے نا یہ ہوتس اکویشن بنے نا ما چھِ ڈفرنٹ یہ کٔرِو تُہۍ بیٚیہِ یِتھے پٲٹھۍ بیلنس تہٕ ایڈ فاینل اکویشن گژھِ حٲصِل ٹھیٖک چھا پیٖر صٲبا ٹھیٖک چھا سارنٕے تگہِ یہِ پانے کرُن کِنہٕ بہٕ ہاو بہٕ کرٕ بیلنس ضروٗری چھُنا کر سکتے ہیں گو کت یمن دونوں گو کلیئر سوری اس کت پٲٹھۍ چھِ کران یہ اسی طرح سے ان دو کو بھی بیلنس کرنا ہے اسی طرح سے چوتھی پانچویں کیا بنے گی آرسینک آکسیڈیشن آف یہ گئی پانچویں ریاکشن arsenic to arsenic acid arsenic to arsenic acid arsenic acid formula H2ASO4 کیا H2ASO4 اتھ ونان arsenic acid arsenic امچ ریاکشن لکھو تُہۍ twice HNO3 gives twice NO2 plus H2O plus oxygen. Although arsenic plus oxygen gives AS2O5. AS2O5 arsenic pentaoxide. Arsenic pentaoxide. But you see arsenic pentaoxide should it will react with further nascent oxygen in presence of water. Which سارے equation ہی ہے ہم چھنہ مشکل یاد تھانے پتہ کیا بنائے تیلہِ یہ بنائے H2ASO4 H2ASO4 پتہ کرون ایڈ چلو یہ اخ کرو بیٚیہِ یتھ منٛز بیلنس ٹھیک چھا اچھا یتھ سوری AS2O5 arsenic oxide arsenic زٕ یتنس اکوے دۄیہِ سۭتۍ ملٹِپلاے oxygen یتنس 5 یتنس اکوے گو 5 سۭتۍ ملٹِپلاے گوٚو نا گٔے نا بیلنس arsenic 2 oxygen 5 oxygen ٹھیک ہے نا بیلنس ہوئی نا اب یہاں آ جائیے arsenic 2 یہاں پر 1 تو 2 سے ملٹیپلائی کر دو arsenic اس کے بعد ہائیڈروجن 2 یہاں پر 4 تو 2 سے یہاں پر ملٹیپلائی کرنا پڑے گا ہو گئے 4 اب آکسیجن دیکھیے کتنے ہیں یہاں پر 5 ہیں یہاں پر 2 ہیں ہو گئے 7 یہاں پر 1 ہے ہو گئے یہاں کتنے ہیں ہوگی نہیں بھی بیلنس اب کیا کرنا ہے اب ہمیں آکسیجن کو یہ جو کم آکسیجن نیسنٹ آکسیجن اس کو کینسل کرانا ہے اور AS2O5 کو بھی کینسل کرانا ہے یہاں AS2O5 ایک ہے یہاں بھی ایک ہے تو یہ کینسل ہو جائے گا ٹھیک ہے نا اس کا مطلب ہے یہاں پر ہمیں کوئی چھیڑ چھاڑ کرنے کی ضرورت اب نہیں ہے ہاں آکسیجن کو دیکھنا ہے یہاں پر 5 ہے نا یہاں پر 1 ہے کتنے ہو گئے یہاں پر کتنے ہیں تو اسے 6 سے ملٹیپلائی کر لو ہے نا اسے 6 سے ملٹیپلائی کر لو اب یہ 6 آکسیجن اور یہ 6 آکسیجن کینسل یہ AS2O5 اور یہ AS2O5 کینسل ایش کرن پچھمن دون اکویشن مستے تو کتھ رکھے تو یت چھنا کران ایش کرن کتہ ون تو بچاو کیا ہے ائے بنیا twice AS plus 2 times 12 times HNO3 12 times 6 2 are 12 ہے نا
اس کا خیال رکھنا ہے. ہم غلطی گژھن گژھنہِ اب مےٚ گژھِ تۄہہِ گژھِ نہٕ غلطی گژھٕنۍ میون چلہِ نا مےٚ ما چھُ امتحان دیُن تۄہہِ چھُو دیُن امتحان اگر تُہۍ غلطی کٔرِو تو آپ کی غلطی نوٹ کر لی جائے گی اس لیے آپ کا چلے میرا چلے گا آپ کا نہیں چلے گا. تو 12 ٹائمز HNO3 اور پھر دیکھیے ہاں دیکھو یہاں پر 2 ٹائمز واٹر ہے یہاں پر 6 ٹائمز واٹر چھنا یہ 6 واٹر یہ 2 شین وسن نم 2 یہ روزن یور کن روزن 4 یور کن روزن واٹر مان روزِ تیل روز یور کن نمے 2 AS plus HNO3 gives 12 times NO2 plus 2 times H2ASO4 plus یور کن روز 4 times water روز نا گبر یہ بنے اس اوور آل اکویشن کیا بنے this is overall equation twice arsenic plus 12 times HNO3 gives 12 times NO2 plus 2 times H2SO4 2 times H2ASO4 this is arsenic acid this is plus 4 times water ٹھیک ہے نا اب دیکھیے یہاں پر چھٹی اکویشن میں اس طرح لکھوں گا سملرلی کا مطلب جس طرح آرسینک کی آکسیڈیشن ہوئی نا اسی طرح سے سملرلی اینٹمنی از آکسیڈائزڈ ٹو اینٹمونک ایسڈ اینٹمنی از آکسیڈائزڈ ٹو اینٹمونک میں نام لکھوں گا پہلے اینٹمونک ایسڈ اینٹمونک ایسڈ کی فارمولا ہے H2SbO4 جس طرح سے آرسینک ایسڈ کی فارمولا کیا تھی H2ASO4 اسی طرح اس کی فارمولا کیا ہے H2 بس اس کا مطلب ہے اس کی ایکویشن جو ہوگی وہ ایگزیکٹلی آرسینک جیسی ہوگی ایگزیکٹلی کیسی ہے بس فرق اتنا ہے جہاں پر آتے ہیں یہاں پر آرسینک لکھا ہے آرسینک کو اینٹمنی سے ریپلیس کیجئے بس باقی کوئی فرق نہیں پڑے گا بیلنس اتھے پڑھن سوری کی اتھے پڑھن تو گوہ کت کلیئر وچھو یتس ونو بہ اخ کت ٹھیک چھنا یُس تۄہہِ اوسو نا ونان کہ یِم رِیکشن پرنہٕ سۭتۍ یِیو تۄہہِ فٲیدٕ کتہِ باقین کمپاوُنڈن منٛز تُہۍ سمجھاو یِتھ پٲٹھۍ سپوز اکھ ایگزامپل دِمہٕ بہٕ باقی سُہ چھُنہٕ لیکھنٕچ ضروٗرت کینٛہہ سُہ چھُ مےٚ ہاوُن مےٚ آپ کو لکھنے کی ضرورت وہ نہیں ہے سپوز یہ تُہۍ وٲتِو نا اوزونس پٮ۪ٹھ میں نے بتایا نا جیسی پراپرٹیز نائٹرک ایسڈ کی آکسیڈائزنگ پراپرٹیز ہیں ایسی ہی کس کی ہیں اوزون کی پوٹیشیم پرمینگنیٹ کی پوٹیشیم ڈائکرومیٹ کی اگر آپ سپوز اوزون پہ آئیں گے وہاں پر اوزون ڈسوشیٹ ہوتا ہے O3 gives O2 plus O اب اوزون نے کیا نیسنٹ آکسیجن اب یہ نیسنٹ آکسیجن سلفر کے ساتھ ریئیکٹ کرے گا S8 plus O بنائے نا سلفر ڈائی آکسائڈ کچھ ریئیکشن سلفر ڈائی آکسائڈ پلس واٹر پلس آکسیجن بنائے سلفیورک ٹھیک ہے یہ کہ آکسیڈائز کاربن تو کاربن ڈائی آکسائڈ کو O3 gives O2 plus O کاربن پلس O gives کاربن فاسفورس تو فاسفورس پینٹا آکسائڈ آیوڈین تو آیوڈین آیوڈک ایسڈ آیوڈین تو آیوڈک تو مطلب کیا گو ریئیکشن چھنا امے چھنا صرف گۄڈنیُک سٹیپ چھنا یہ نائٹرک ایسڈ تتہ اوزون یہ نائٹرک ایسڈ تتہ پوٹیشیم پرمینگنیٹ یہ نائٹرک ایسڈ تتہ پوٹیشیم ڈائکرومیٹ باقی سٹیپس آسان سیم امے ریئیکشن تتہ وہ سہل تو کتنا پھر اکثر گژھان ایگزام ییٚلہِ تُہۍ وٕچھان پوٹیشیم ڈائکرومیٹ پوٹیشیم پرمینگنیٹ تتہ چھِ سیودُے کوسچن رائٹ ڈاؤن اینی 5 آکسیڈائزنگ پراپرٹیز آف پوٹیشیم پرمینگنیٹ یتھ پٲٹھۍ کوسچن یِوان ایگزام میں کیسے کوسچن آتا ہے رائٹ ڈاؤن اینی 5 یا اینی 3 آکسیڈائزنگ پراپرٹیز آف پوٹیشیم پرمینگنیٹ یا پوٹیشیم ڈائکرومیٹ تحت آسان 3 مارکس یا 5 مارکس وچھو یا چونکہ نو یہ جو ایگزام ٹرینڈ جو ہے نا یہ تھوڑی چینج ہوئی ہے ایگزام ٹرینڈ چینج اس لیے ہوئی ہے کہ اب CBSE ٹائپ کا پیپر آ رہا ہے سنا ہوا مکلیا اسٹیٹ بورڈنگ پیپر مکلیا نا تو اس میں آپ دیکھیں گے جو ماڈل پیپرس ہیں اس میں کسی بھی یونٹ کے جس کے 5 مارکس ہیں اس میں سے لانگ آنسر ٹائپ کوسچن آ سکتا ہے یم دو سٹیٹ بورڈ تم دو پوٹیشیم مطلب پی بلاک مز 5 مارکس وول کوسچن سولوشن مز 5 مارکس وول کوسچن الیکٹریسٹی مز 5 مارکس وول کوسچن ایلڈہائڈ تو کیٹون تو کاربس اس مز 5 مارکس لگت کت یونٹ مز 5 مارکس وول کوسچن اب وہ بات نہیں ہے اب جس یونٹ کے
पाँच से ज़्यादा मार्क्स हैं, उसमें से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जा सकता है. रूद महदूद होती ताम इसे ख्याल रखना. ये गो यहाँ कत क्लियर. ऐसा कर ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल्स एंड मेटालाइड्स करना विथ नाइट्रिक एसिड. क्या गो खाली कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज गो इस्तेमाल है ना. अगर सो करो ऑक्सीडेशन ऑफ कंपाउंड्स, क्या करो ऑक्सीडेशन ऑफ बजे कर अच्छा ये भी 10 मिनट यस लगे में टाइम के डोंट टेक टाइम जस्ट 5 मिनट. 5 मिनट में हम ये 3 प्रॉपर्टीज हमारे पास हैं. वी हैव 3 प्रॉपर्टीज. वी विल कंप्लीट दीज 3 प्रॉपर्टीज इन 3 मिनट्स रादर इन 5 मिनट्स. इसमें आपको याद रखना है पहला पॉइंट ये कि कंपाउंड्स की जो ऑक्सीडेशन हो रही है ये कंसंट्रेटेड एसिड भी करता है, डाइल्यूट एसिड भी करता है. ठीक है ना. इसका मतलब है एक कंपाउंड के लिए आपको 2 रिएक्शंस लिखनी पड़ेगी, कंसंट्रेटेड एसिड के साथ अलग. क्लियर. दूसरी बात आपको जो याद रखनी है कि कौन कौन सा कंपाउंड है जिसकी ऑक्सीडेशन यहां पर हो रही है, नाम याद रखनी है. तो नाम मैं आपको बता दूं कौन कौन सा कंपाउंड है. एक कंपाउंड है हाइड्रोजन सल्फाइड टू सल्फर. मैं ऐसे नाम लिखूंगा, मैं आसान बनाता हूं टाइम बचत करने का. एक क्या है हाइड्रोजन सल्फाइड टू, नोट करके रखो, हाइड्रोजन सल्फाइड टू सल्फर. दूसरी प्रॉपर्टी है सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फ्यूरिक एसिड. सल्फर डाइऑक्साइड टू, इस वक्त सल्फर डाइऑक्साइड हमें डायरेक्टली यूज करना है, सल्फर नहीं करना है. सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फ्यूरिक. तीसरी प्रॉपर्टी है फेरस सल्फेट टू फेरिक सल्फेट. FeSO4 टू Fe2SO4 होल थ्राइस. ये जो पहला वाला है ये है फेरस सल्फेट. क्या है ना रोजन है यार फेरस सल्फेट. दूसरा जो है दैट इज फेरिक सल्फेट. दूसरा क्या है इधर फॉर्मूला यार, फेरस सल्फेट FeSO4, फेरिक सल्फेट Fe2SO4 होल थ्राइस. फेरस सल्फेट टू आइन 3 कंपाउंड. ठीक है गुरु वो बहाव तो क्या कर मो तो कर कंसंट्रेटेड एसिड तो गो लिखो कंसंट्रेटेड एसिड से लिखो. ये लिखो ना कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड तुम वो ना वो अमिच रिएक्शन लिखित छो ना लिखित क्या twice HNO3 gives 2 times NO2 plus water plus O. युत ना पे कर हाइड्रोजन सल्फाइड टू रिएक्शन गई H2S वना हाइड्रोजन सल्फाइड. ये करे रिएक्शन कस नेसेंट कर ना ऑक्सीजन ना करे नेसेंट ऑक्सीजन से वो क्या गए ये ऑक्सीजन ई रही कस H2 से बनाए वाटर H2 सल्फर नेरी नेबर द्राव ना गो ना हाइड्रोजन सल्फाइड चेंज टू सल्फर. अत गई ना ऑक्सीडेशन गई सा तो याद छो क्या याद छो ऑक्सीडेशन क्या गई यस ऑक्सीडेशन गई डिफिनेशन गई ऑक्सीडेशन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. ब्या गई ना रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. गई ना ये क्या गो हाइड्रोजन सल्फाइड द्राव ना हाइड्रोजन नेबर अत रूद खंडी. जब H2S में से हम हाइड्रोजन निकालेंगे तो रहता क्या है सल्फर. इसका मतलब क्या हुआ H2S में से हाइड्रोजन रिमूव हो गया. रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कॉल्ड एज. तो किया किसने ये काम किया किसने इसने किया ना नेसेंट ऑक्सीजन ने. ये कहां से आ गया कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से. तो इस तरह से हम कह सकते हैं कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है ऑक्सीडाइज्ड हाइड्रोजन सल्फाइड टू सल्फर. अब बैलेंस कीजिए ऑक्सीजन और ऑक्सीजन कैंसिल हो जाएगा ना. तो रिएक्शन क्या रहती है H2S plus twice HNO3 gives twice NO2 plus 2 times water plus sulfur. ये आपकी रिएक्शन है ना.
اچھا وچھو اچھا لکھو جلدی جلدی کٔرِو تھوڑا فاسٹ پہن وچھو بیٛاکھ کتھ وچھو تۄہہِ یِہے رِیکشن لیکھٕنۍ یہِ ڈایلیوٗٹ ایسِڈ چھو نا لیکھٕنۍ ڈایلیوٗٹس منٛز کیٛاہ چھُ تتہِ چھا 2 times 2 times HNO3 gives 2 times NO plus water plus 3 times O آ نا ییٚتہِ نیٖسنٹ آکسیجن یہِ آوا اَتہِ گژھِ نا یِہے رِیکشن H2S plus O gives H2O plus sulfur گژھِ کِنہٕ کِہیٖنۍ گژھِ نہٕ گژھِ کُن بہٕ چھُس وَنان زیادٕ تیز ما چھُس پَکان بہٕ اچھا ییٚلہِ یہِ گوٚو وۄنۍ کیٛاہ چھِ کَرٕنۍ اَسہِ چھُنا فارمولا پتہ لٔگِتھ اَسہِ چھُ ایڈ کَرُن چھُنا کَرُن مگر ییٚتہِ چھُنا آکسیجن تہٕ آکسیجن کَرُن کینسل ہُتہِ چھِ 3 ییٚتہِ کٔژ چھِ تیٚلہِ دِمو نا یتھ اِکویشن 3 سۭتۍ وٕنکٮ۪ن ضرب وٕنکٮ۪ن کَتھ ضرب بۄن کِنۍ 3 سۭتۍ لٔگۍ نا ییٚتہِ گژھن 3 آکسیجن تہٕ 3 آکسیجن کینسل بٲقی گژھِ نا ایڈ سُہ گوٚو تیٚلہِ H2S